Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kepada semua pendengar Sembang Kencang. Hari ini dalam bulan Ramadan dan juga dengan PKP extended. So kali ini kita bawa satu tetamu yang sangat istimewa. Ni pertama kali kita dapat satu kira cakap VIP lah dalam kita punya guest list untuk Sembang Kencang, dan dibawa oleh kita punya brother Yusri. Okay. Kita punya tetamu hari ini, dia merupakan seorang profesor di Faculty of Medicine and Health Science di USIM. Sangat aktif dalam banyak NGO dan juga segala movements for contohnya Wafiq, dan juga telah buat macam-macam milestone untuk menentang segala masalah sosial dekat Malaysia dan juga internationally. Okay, without further ado, saya nak introduce kita punya guest hari ni, iaitu Prof. Rafidah Hanim. Rasa ramai dah selalu tengok dekat Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan juga kita punya co-host hari ni, Yusri. Prof, boleh tak Prof bagi sedikit background sikit, macam mana boleh Prof sekarang dalam this fight melawan feminist NGO sekarang ni, sampai digeruni lah senang kata. Really ya ke? Sebab saya pun selalu dengar. Okay. Yalah, ada apa kita kata sekarang tu heads on kan, coalition direct. Sebenarnya I think kalau saya nak orang kata sabitkan, ya. Saya selalu dapat soalan macam ni lah, macam mana saya mula terjebak dalam isu ni, because coming from my background, I'm not a social science person ke, I'm not from daripada jurusan agama kan. Tapi ianya bermula waktu saya menjadi pensyarah pelatih di UIA. Dan kemudian saya graduate sebagai PhD dekat UIA juga. Salah satu task yang diberi kepada pensyarah-pensyarah di UIA adalah mengajar subjek Islamic Reveal Knowledge, IRK kan? UIA juga. So okay then senang nak faham. Tapi waktu tu guru saya, Prof. Omar Hassan Kasule, dia kata dia nak lecturer medical sendiri yang ajar, sebab dia kata macam tak naklah nanti macam anak murid je yang faham apa itu IRK. Tapi dia kata lecturer medical tak tahu. Just because you are not from Islamic background, it doesn't mean you should not teach the subject. Dia bagilah syllabus, okay. Cumanya ialah biasalah bila dia bagi tu, kita pun terpaksa buat banyak homework. And waktu itu pun bukanlah first time, maknanya email baru dicipta. Saya ingat lagi saya punya email Rafidah 2002 Kenapa jadi macam tu? Because I keep on saying bila orang tu kata, oh Rafidah 2002 dah ada orang, would you like another 2002? And I keep on adding kan. So panjang sangat email tu. So that was the year I first had email. Bila ada email and ada internet connection, and saya start browse for materials untuk ajar students. Dan waktu tu baru kita tengok benda global. And mula-mula waktu saya tengok tu pelik, saya jumpa yang pelik-pelik. Maknanya waktu itulah baru kita baca tentang gerakan Muslim progresif, values, a lot of liberal movements kan, yang nakkan azan dalam bahasa masing-masing. Yang first time saya jumpa orang kata hijab ni tak ada dalam syarak, tak ada dalam Al-Quran dan hadis. First time waktu tu. So that was when I was kata, peliknya. So I keep on researching and reading, and at the same time waktu tu kita start ada portal online, Malaysia Kini baru ada. And at that time, knowing our politics, tak puas baca mainstream, macam ada benda yang disembunyikan.
macam apa bercakap tu tak lepas kan. So I was a fan of Malaysia Kini waktu tu. But yang saya tak suka adalah bila first time saya tengok orang bash Islam secara terbuka. So that is where I come across these subjects and then macam terus apa orang kata writing lah. I start to write to Malaysia Kini waktu tu. Dan memang maknanya bila subjek yang ada yang menyalahkan Islam, ada yang mengatakan Islam itu kolot, sains dengan Islam tak compatible, suddenly that becomes my passion untuk betulkan. So I keep on, apa nama tu, internet juga jadi satu tempat untuk saya research kan. So that's where I started on researching this outside of my medical field lah. So itu yang daripada sudut feminism lah. And of course lepas tu ada banyak kejadian-kejadian yang memang menampakkan feminism secara jelas lah. Sebagai contoh waktu saya kat Kuantan lagi, kita ada satu conference AIDS, Majlis AIDS Malaysia buat conference. Yang waktu tu Aminah Wadud ada diundang. Dan dalam conference tu Aminah Wadud mengatakan bahawa poligami adalah penyebab AIDS. Ya. So waktu itu it caused an uproar lah kan among the medical people because it was a medical conference. So dekat situ juga we debate and then macam saya kat Kuantan but I joined NGO yang apa tu medical based NGO Islam yang refuted allegations lah ya. So that was the start lah. Okay, Prof. That was the start. Tapi you've come a long way daripada sekadar Prof cakap you started writing. So writing was your way of protesting against this sedang kata injustice. Tapi you came a long way daripada hanya menulis, okay, that pen punya ni, and then coming up to menjadi wakil Malaysia untuk protes, bukan protes lah, how to say, the UN. So boleh tak Prof cerita how did you get there ke sampai ke UN apa ni bergaduh dengan dia orang ni? Okay, ni kena 7 hari 7 malam ni baru okay. Berapa tahun punya nak shortcut. Okay. Okay, kita ada sampai sahur Betul. Oh nasib baik saya dah buat sahur dah. Dr. Azizi dah tolong buatkan tadi spaghetti. Okay. Okay, apa nama tu ya, macam I think it's very funny jugalah sebab macam mula-mula when I was doing this bila apa nama tu kat Kuantan semua tu saya pun terlibat aktif sebagai ketua penerangan wanita kan for wanita ISMA. Jadi waktu tu pun salah satu benda yang saya nampak concern adalah kurangnya penulisan untuk refute feminism dalam bahasa Inggeris. So dia jadi macam satu apa nama tu saya punya fokus waktu tu. Dan honestly I don't know anything about waktu kat Kuantan lah, I don't know anything about Geneva pun. Tak tahu UN, tak tahu treaties, tak tahu CEDAW, tak tahu apa pun. So bila saya apa nama tu pindah ke sini USIM, maknanya saya turun ke Lembah Kelang tahun 2010. I was still mostly orang kata apa apa tu studying and preparing syllabus for feminism ni for local context kan. And waktu tu memang ada rasa macam ketidakcukupan lah bila kita berhadapan dengan Women's Aid Organisation, Sister in Islam, and bila diorang menyebut tentang treaty dan convention ni, kita pun rasa macam I'm not well equipped with that kan. Tapi tak apalah waktu tu. And then bila saya masuk USIM tu I still keep on writing, tapi waktu tu saya dah nampak satu benda yang memang akan jadi isu 2011 macam tu. Saya kata all this LGBT ni, there has always been
penerangan daripada sudut agama saja. What about science, kan? Because waktu tu saya dah baca dan dengar people apa nama tu, dia kata they are born that way, genetically linked, and tak sepatutnya dalam syarak dihukumkan salah kerana mereka tu telah born that way, genetically linked. So 2011-2012 I started to change my research focus. Tambahan pula waktu tu memang USIM dia punya motto adalah integrasi nakli-akli, kan, dan kita digalakkan untuk combine kepakaran. Jadi macam bila kita dalam perubatan, kalau boleh bekerjasama, berkolaborasi dengan pensyarah daripada syariah, ya, which I think benda ni memang kita yang dah tinggalkan dulu. Kita yang memisah-misahkan ilmu sains, ilmu falak, ilmu matematik, sedangkan scholars zaman dulu they are known to know each disiplin they can merge and combine, kan. So to me it's good lah bila USIM merge ni. So saya waktu tu mula tukar subjek kajian dan saya start mohon geran penyelidikan untuk bidang gender study lah, on gender physiology. Dan waktu tu juga saya masih ingat lagi, saya pun tulis, sebenarnya saya tulis pada berita harian tentang artikel yang saya kata, kita boleh kata macam artikel sulung saya lah, on LGBT ni. Saya kata tidak ada there is no scientific evidence that support transgender or homosexual ni genetically solely determined by gene, ditentukan semata-mata oleh genetik. So lepas saya tulis tu, ada sahabat-sahabat daripada universiti lain, UIA lah contohnya, UIA Dr. Samsul Draman, lepas tu UKM pun ada, kontak saya, rupanya ramai pun sedang mengkaji perkara yang sama. So daripada situ saya mohon geran dan berjaya dapatkan geran buat kajian apa semua ni. Dalam masa yang sama Institut Kajian dan Pengurusan Fatwa USIM ataupun INFAT, ya, pun menjemput saya menjadi salah seorang ketua kajian akademi. Okay, that was 2012-2013 when I started on started my research on this subject, and it's not easy lah because lepas tu bila orang tahu kata USIM dah ada Akademi Kajian LGBT, memang terus kena serang lah, kena I was actually, there was 2 articles written just about me, dia kata weaponizing science, Dr. Rafidah, weaponizing science untuk victimize the transgender, kan, which is far from true lah. Now tahun 2018 waktu tu kita akan menghadapi UPR. Jadinya tahun 2014-2015 banyak NGO Islam dah mula prepare untuk menghadapi UPR. UPR ni semakan berkala sejagat dan dia 5 tahun sekali. Now, waktu itu juga first time saya diminta untuk fokus persediaan kepada UPR dalam sudut treaty ni. Dan honestly ketika saya diberi tanggungjawab tu, Tuan Haji Aminuddin ni waktu tu, dia kata pada saya, Dr. Rafidah, you tengok civil society. And saya waktu tu saya refuse. Saya masih lagi dengan wanita ISMA. Saya kata, kenapa nak buat satu civil society, women civil society, kan? Tak cukup ke dengan apa yang kita ada? I didn't even know the meaning of civil society then, in 2015. I don't even know. Lepas tu, dia kata macam, you have to, because this is the fight dekat United Nations where civil societies are the core mover. Maknanya civil society yang menentukan ataupun push government untuk certain policy, dan
kita tak nak ada polisi-polisi yang tidak menguntungkan Islam, kan. So waktu tu saya pun usahakan bersama tu mula-mula wanita ISMA yang saya buat proposal untuk wanita ISMA hantar wakil berkursus di Geneva. So tahun 2016 ya, saya dan Dr. Nurzila Baharin, kita orang pergi ke Geneva. Duit, orang selalu tanya ni disponsor kerajaan lah apa kan. No, duit memang kami cari sendiri, ada orang bagi seorang sikit mohon funding sana, funding sini, bukan daripada orang kata top down, tak. It's actually atas rasa tanggungjawab sendiri dan kita kumpul-kumpul duit. And we owe a lot to other ladies who support us, especially daripada wanita ISMA waktu tu. So balik sini, again, waktu tu pun masih lagi saya tak ada NGO lagi, kecuali dalam sebagai ketua penerangan wanita ISMA lah. So balik sini baru saya faham apakah implikasi kalau treaty ni kita ambil sepenuhnya, sebagai contoh Convention of Elimination and Discrimination Against Women, CEDAW kan, yang dia katakan memang Bible lah bagi wanita feminis ni, kalau boleh nak ikut 100% buat kat Malaysia. So these are our challenges lah, sebab kita tak nak ambil semua. So 2017 saya pergi sekali lagi, kali ini dengan Sentra. Jadi dengan Sentra lebih serius, sebab bila balik Sentra pun minta untuk saya tengok isu wanita dan juga isu LGBT. So waktu tu even isu LGBT pun mula-mula ada di kalangan NGO Islam gabungan kita ni kata, oh, we should not say anything about LGBT, macam tak nak langsung letak LGBT dalam tu. Tapi waktu tu saya dah nampak bahawa sebab dia rasa macam kalau letak LGBT tu kita mengiktiraf. Dia dah baca Suhakam punya report LGBT pro sokong-sokong. Dia baca Hakam pro. Jadi dia kata kalau macam maksa ni, gabungan ni, kalau ada LGBT dalam report dia, kita macam menyokong mengiktiraf. I see. Itu yang saya tukar naratif. Saya kata no, kita letak LGBT, tapi naratif kita adalah pertahankan hak beragama mereka. Sebab waktu tu saya dah baca dekat US, people with faith are being challenged kan, because they do not want to follow LGBT punya demands untuk buat kek perkahwinan, apa semua tu kan. So saya dah nampak waktu tu US dah ada case where dia kena pagar, those with Christian faith dah kena pagar masing-masing dengan religious rights. So waktu itu yang saya bagi tahu pada chairman maksa ketika itu, Tuan Haji Azril Amin, saya kata kita masukkan juga LGBT, tetapi dalam konteks pertahankan hak beragama mereka, pertahankan hak akademia untuk research LGBT. Sebab saya pun dah kena attack waktu itu kan. So that is where we start preparing reports dan kita ni. So dalam persediaan report itulah saya diminta untuk tubuhkan satu civil society yang memang betul-betul tengok dalam konteks human rights dan juga isu feminism. Wafiq itulah. So that's how lah it goes a long way. Maknanya it was quite odd because bila pergi Geneva tu selalunya I'm the only medical person kan. Orang lain lawyer kan. Dengan from judges and semua ni. Tiba-tiba saya medical, but I think this is where macam mungkinlah saya dia open up one angle yang very important where we address this LGBT issues from Islam perspective and from health perspective. Prof, so this whole time kat Geneva, dia convention ramai-ramai tu, ramai-ramai berkumpul kat situ setiap tahun tu, tak pernah ada medical. Memang that's the case. Dia orang kumpul judges and lawyers and human rights punya aktivis saja. Is that what you say? I mean macam I'm saying that macam kalau tengok NGO yang argue about ni macam they are either activists from, they need to have legal background. Sebab macam there's a lot of legal things in the documents. Treaties apa semua tu. So I have to learn. I have
to learn all these document ni, sebab bila macam kata CEDAW pun dia treaty yang dibuat di Geneva, tapi bila sampai dekat negara-negara, maknanya negara-negara ratify dan dia ambil, the next thing is to actually domesticate ataupun masukkan di dalam mana-mana law ataupun buat law sendiri. Sebab itu sekarang ni kita sentiasa didesak untuk buat Gender Equality Act. So that's why macam you can see those feminists yang ni a lot of them are from legal background. Even Siti Kasim yang very vocal kan, she has legal background, so she was talking about law all the time. Siapa nama ni, you have from Sister in Islam, they have legal people arguing about this kan. Kalau ni pun they have lots of legal advisors, okay. And suddenly on our side, Wafiq terpaksa face perkara ni, and I have to get legal people to help me. So that's why macam dalam Wafiq ni saya pun tengah groom yang lawyers, Fatihah Jamhari, lepas tu Farihah Mio, because we need to actually tengok legal wordings yang bahaya dalam ni. So macam saya sendiri pun terpaksa orang kata belajarlah all the words, legal words apa semua kan, from a civil society point of view. Saya tak nafikan sebenarnya dalam feminism ni ramailah kita punya pensyarah-pensyarah daripada kuliah IRK sendiri kan, daripada kalau USIM kuliah law, FSU, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, but they are doing from academic side, whereas macam we all CSO ni, civil society, trying to normalize ataupun refute ataupun kita bagi evidence untuk tolaklah berbagai-bagai argument yang dibawa oleh feminis kan. Macam kita kata female circumcision, underage marriage kan. And somehow mungkinlah yang menolong saya sikit sebab all these issues ada kaitan dengan medicine. So somehow I find the advantage that I can always defend the position of Islam from Islamic data, from Islamic point of view. Defend the position of Islam by providing medical data. Prof, saya ada soalan macam apa. So that's a good point bila cakap pasal macam medical perspective in discussing gender issues. So how does that play out? Adakah macam contohnya LGBT? What are the medical perspectives of LGBT? Is it something yang memang, is it nature? This is the debate yang orang selalu sebut kan. Is it nature ke nurture? Is it something, sebab people argue, macam orang, the liberals argue, LGBT ni basically they need to have, diorang kena ada right diorang sendiri untuk choose whatever gender. Tapi macam mana pula medical nak cakap yang they are biologically male dan diorang kena accept that they are male, sedangkan diorang punya idea is that gender is a social construct kan. So how do you refute that? Okay. Dia macam ni I think when it comes to science, when it comes to culture, when it comes to religions, especially kita lah dalam as Muslim kan, kita tahu bahawa science never contradict what religions punya position. I have always believed in that lah. Cumanya kadang-kadang the evidence tu may come a bit later. The evidence that agree with you tu may come a bit later. So macam contoh macam ni arak itu memang haram dalam Islam. Dan dalam Quran kan ada cakap bahawa keburukan arak tu lebih daripada kebaikan. Arak tu mungkin ada kebaikan tetapi keburukan dia lebih daripada kebaikan. Ada dalam ayat. Sorry kalau saya tak ingat sama ada hadis atau ni. So a few years back
ada study yang mengatakan bahawa red wine is protective. Red wine is protective, cardioprotective. Yeah. Good for your So health. waktu tu good for your health. And then waktu tu memang bergegar lah sekejap kan. Wah, how come? Apa nama benda yang diharamkan tu is ni kan. Tapi of course kita berpegang kepada dalil itulah bahawa keburukan dia lagi banyak daripada kebaikan. Jadi people believe that and apa tu they argue apa semua tu. But apa tu after a few years people found out that yang menyebabkan dia protective is not the wine itself, not the alcohol, tapi redness. Dia punya merah tu. Warna merah, pigment merah. So that means the black wine is bad, but the red wine is good because of the red component tu. So it again, it actually emphasize what the Muslims have already believed. Yeah. And then last year or 2 years back, ada satu kajian besar kata there is even no safe limit for alcohol. Tak ada safe limit pun. Sebab dulu sebelumnya orang kata if dia panggil social drinker kan. Social drink, maknanya kalau you pergi sekali-sekala you ni itu okay, protektif lah apa semua. It's funny kan, somehow US ni ataupun di barat ni kalau benda yang nafsu tu mesti ada je study yang kata dia bagus. Sama macam pornografi juga ya. There will be study that kata pornografi tu bagus. So after a few years and then we found that sebenarnya it comes more and more evidence that actually support what Quran forbid. So samalah juga macam LGBT ni kan. I remember waktu tu yang I started writing on 2012 because study by Simon Levy ni. Dia study on otak mereka yang meninggal gay yang meninggal. Tapi bila dikaji balik mereka yang meninggal tu otak dia kecut. Dia punya study tu dia kata gay people ada smaller brain size as compared to normal people. Yes. So mula-mula everybody thought that okay, that means structurally gay ni dah memang lain daripada orang lain, so you cannot blame them. Tapi kemudian bila orang repeat balik study dia, they found out that semua gay punya subject dia died because of AIDS. So dia punya otak tu menguncup sebab the disease, pathological disease itself. So maknanya it is because of the disease, not because they were born as gay. Dia satu. Lepas tu kemudian keluarlah another study pula, Dean Hammer. Dia study jin. Dan dia mengatakan dia jumpa jin which is related to gay. After dia punya study tu, there's another study what's his name? I can't remember. Slightly more subjects daripada Dean Hammer ni. Pun dia jumpa, dia kata there's a specific gene related to gay as compared to heterosexual ni. But this guy, dia sendiri kata apa? Dia kata but sexuality is so complicated, dia kata, that you cannot depends on gene alone untuk decide your sexuality walaupun dia jumpa gene tu. Sebab dia kata we don't know gene lain yang perhaps boleh explain the heterosexuality. And dia sendiri kata, dia kata gene tu kalau you let the gene alone, dia kata it can't determine your sexuality. It is still your behavior, your surrounding, environment yang menentukan. Okay? And then last year keluar dalam journal Lancet, Andrew Gana, dia ni from MIT dengan MIT and Harvard combined researchers, 500,000 genetic samples yang dia orang study. Dia punya kesimpulan sama je. Dia kata there is multiple gene jumpa dalam homosexual, similar dan macam multiple genes jumpa dalam heterosexual. Maksudnya apa? Tak ada beza. Itu je. Kita semua ni memang ada dipengaruhi oleh gene. Memang kita tak tolak langsung, gene ada pengaruh. Macam kita kadang kalau kita jenis panas baran ke apa ke ikut atuk kita.
Itu adalah pengaruh genetik juga. Tetapi apa yang membezakan kita daripada datuk kita? Surrounding kita, zaman kita, kat mana kita sekolah, apa yang kita lihat, apa semua tu. And that is why right now they are silent about genetic dah. Because it is apa, you can't depends on genetic. Macam juga orang lain, behavior lain, surroundings apa semua are more important. Apa you baca, apa you belajar, and religion is one of the environmental factors yang mempengaruhi seseorang. And that is why kadang saya suka berargue dekat Twitter tu kan. There's one or two people who would argue with me endlessly sebab dia would like to push me. Tapi in the end, bila dia kata jin itu, you have to admit that jin. Sampai saya kata apa kat dia, saya kata, you lagi rigid. Kalau agama, kita still buka ruang kepada those who are in this polemic kan. Whether I'm a man or I'm a woman, I'm transgender, apa semua tu, kita masih lagi bagi peluang apa semua. Tapi you lagi rigid because you keep on saying dia orang ni dah genetically macam tu dan tak boleh berubah langsung. Come on, saya kata agama lagi flexible and kita bagi peluang untuk fikir balik and resolve the polemic within, kita kata kan. So that's how we understood this, and from science perspective especially. So right now memang nobody talks about jin as a soul contributor to sexuality. Sebab alright. Prof, soalan susulan daripada tadi macam Yus tanya whether it's nature versus nature. Tapi problem sekarang, another problem, okay, tadi kita dah quite recap yang that genetics does not play a huge difference. Orang gay dengan orang straight have the same genes kan. Itu yang premis kita yang we working on lah. That's why I tengok diorang pun dah tak sembang sangat pasal benda tu. Tapi sekarang ni there's a new debate yang orang tanya you just because I'm born with this kind of genitals, that's my sex, it doesn't mean aku punya gender is that. Macam just because I have male genitalia doesn't mean I'm a male. So diorang bezakan antara kita punya sex and gender. So Prof boleh tak tolong just nip this in the bud supaya semua orang boleh faham dan tak confused dengan diorang punya wordplay ni. Go ahead, Prof. Okay. Okay, itulah I remember being asked to come for a meeting dekat Kementerian Wanita waktu tu. And it took us the whole day, 1 hari suntuk hanya untuk bincangkan what is gender. Okay? So macam Wafiq dan juga PO NGO Wanita Islam, kita memang tegas mengatakan kita sepatutnya follow biological construct. Because it's not just about religious, but nanti you akan ganggu banyak lagi ekosistem sebenarnya kalau you tak ikut the biological construct. Okay, so this argument yang macam dia kata, sex is not determined by what is between your legs lah, kan? All these words, this kind of words. Kemudian kata I think semalam pun saya share satu buku untuk kanak-kanak yang cuba confusekan budak-budak. Dia kata, when you were born, you cannot tell adults who you want to be, boy or girl kan. So adults ni kena teka based on your genitals kan. So they try bagi that concept which is very wrong. I think kalau kita nak argue benda ni, we can actually argue from so many things. Kita kata I think human are going backwards kalau kita tidak ada satu identiti yang dijelaskan oleh sesuatu yang bersifat definite macam sains, ya. So kalau macam kita kata if everybody can actually just self claim, ya. Bila dia dah ada biological identity as a man, dia self-claim as a woman. But what about people yang akan self-claim, kalau dia Caucasian, dia self-claim sebagai Chinese, or another way around kan. Kalau Chinese, I self-claim as Caucasian.
kalau orang tu dah 50 tahun, I self-claim as to be 20 years old. Can we accept that? In apa dia untuk dimasukkan dia dalam grup sebegitu? I don't think kita akan accept. Now, lagilah we talk about citizenship. You are so concerned about citizenship. Apakah itu you are belongs to which country, apa semua tu kan? Why is it that your identity as self tu kena blur, kena self claim rather than ada sets of identity yang telah semua orang setuju? Sorry. Saya ni kalau bercakap memang dia akan cepat sensitif tekak ni. Boleh minum dulu, bro. So itulah orang kanan saya dah tidur dah. Nak minta tolong. Tak apa. Kalau nak break minum air dulu boleh. Sekejap saya suruh budak-budak ni bawakan air kejap. Okay. Saya break. So saya sambung sikit. So bila social construct ni mula-mula yang mempertahankan social construct so that transgender can be whoever they are adalah feminis juga. Until kita bila mereka secara official telah pun dibenarkan untuk masuk dalam acara-acara wanita. So that is where the feminists found that I nak sokong siapa ni kan. Sebab the transgender has been participating in boxing competition. And one So of them, apa komen feminis dalam isu-isu macam tu? Dia senyap. Kena debit dengan macam, ni lelaki. Kalau tengok hujah barat pula dia orang tak setuju that the feminist the transgender masuk dalam acara wanita, but they still respect. Dia kata we respect you as a transgender, but it is not fair for you to join ni kan. But they face resistance because transgender ni dah rasa trans women is women. So why can't I participate? Kenapa saya tak boleh participate? And this is where saya selalu kata pada feminist, because you allow social construct, transgender does encroach dalam women's punya arena, you are pushing women's back to where your fight started dulu. Maknanya women's are being now sidelined because the trans women are conquering or even winning the sports kan. Macam banyaklah isu. They are winning the sports, they are disqualifykan the real women. Sampai even macam J.K. Rowling pun terpaksa masuk dalam perdebatan ni. Martina Navratilova pun masuk dalam perdebatan ni. Jadi dia kata macam you can't actually allow them untuk masuk dalam this territory. Tapi the resistance is very kuat juga from transgender. Isu dia adalah macam Olympic Council, Sports Council dah pun mula izinkan dia buka jalan. Tapi itu yang kita kata kelakar juga sebab kalau macam dia kata nak memastikan bahawa trans women dengan women ni compete on a fair level, on a level playing field, kita test testosteron. Yeah. So memang orang perempuan kononnya tak boleh lah testosteron dia lebih kan. Tapi dia bagi diskaun dekat transgender. You boleh ada 5% lebih sikit sebab you trans women kan. So the women are actually revolting, kata this is not fair. And of course from scientific point of view, when you are born as a male, your bone dengan your muscle semua tu dah kita kata dah dapat efek daripada testosteron, men's punya testosteron. Yes. Daripada ni. You have more muscle mass, you have more bone density. So even though macam you ambil estrogen because you trans women kan, dia tidak akan mengubah struktur tulang, dia tak akan mengubah struktur otot sebab you ambil ni waktu you dah dewasa pun. So it is still not on the level playing field. Maknanya ada orang yang mempertahankan tu, dia kata kita kena just make sure testosterone level dia orang sama kan. No, it's not just about hormone. It's about muscle mass, it's about bone, semua tu. In fact itulah antara sebab kenapa saya yang dalam fisiologi ni berminat dalam bidang ni. Sebab saya kata how do you explain
you masuk hospital, bila kami tengok julat darah lah, kapasiti bernafas, dia ada beza lelaki dengan perempuan. So kalau you transgender, saya nak refer dekat bacaan julat mana, kan? It doesn't work that way. So even dalam risiko penyakit pun, transgender punya risiko penyakit menyamai lelaki. You cannot deny that. Yeah, here's the problem dengan transgender. Dengan trans ni, the problem is kita terpaksa right now because of diorang punya, they're minority. They're probably less than 1% of a community pun. But because diorang bising, then kita terpaksa play along dengan dia punya make believe tau. Dia macam kita ada anak, dia rasa dia ada imaginary friend, kita kena percaya yang dia ada imaginary friend. Now, transgender percaya yang dia ada imaginary genitalia, kita kena terpaksa percaya. So that is very frustrating sebab apa kita kena layan benda ni. Nanti dia argue dengan you, dia kata dia dah buat sex reassignment surgery. It's no longer imaginary. I really have vagina. So related dengan apa yang Haiz cakap tu, when I was working in the US, ada satu isu yang happen just a few months ago, rasa October something. So kita orang kena pergi conference. Conference tu ada about 400 people, and then suddenly this year dia orang implement satu policy yang gender neutral. So they're trying to be progressive, blah blah blah. So semua toilet was gender neutral. Dia ada half of it, so bukan semua, half of the toilets dekat conference tu gender neutral. So bila sembang dengan kawan-kawan, rupa-rupanya Mak Saleh ni ramai juga yang tak puas hati, yang terasa macam diorang punya privacy breached. Sebab you know, I want to go to a male toilet, kenapa kena ada kacau, boleh mix pula kan. Tapi diorang tak bersuara tau, sebab diorang rasa macam if I speak up, nanti orang akan rasa dia ni tak respect homophobic. LGBT, dia homophobic and all that kan. Yeah. Tapi bila kita sembang belakang-belakang, rupa-rupanya ramai tau. Saya pun bila mula-mula kita pun ada satu perception yang, you know, Americans are open, especially working. Saya dulu kerja kat universiti kan, so it was a pretty liberal university. So kita expect semua orang pun maybe very open, very, you know, inclusive and all that kan. Tapi rupa-rupanya they are open in because they want to be accepted. Bukannya by principle kan. Sebab at some point they orang pun rasa breach in privacy. So what happened was during that conference, end up toilet yang gender neutral ni ada 2-3 orang, sikit je lah orang yang masuk. So semua orang sanggup pergi jauh untuk pergi kat toilet yang exclusively male or female sebab they are more comfortable that way kan. It's a private place, of course kan. So which brings an interesting point, bila kita discuss LGBT issues ni, there is a argument yang say, so kalau benda ni adalah you know, biological, then how do you explain budak-budak yang rasa tendensi jadi gay, dan how do people change? Sebab interestingly Prof juga buat kerja-kerja, ada deal dengan NGO yang bertaubat kan, LGBT yang bertaubat kan. So boleh kongsi sikit pengalaman tu, sebab this is something yang tak ramai orang share open. It's not discussed openly macam mana LGBT nak berubah kan. Okay, I think from research point of view pun, kalau kita tengok mula-mulanya saya memang banyak baca research daripada luar pun, many researchers akan tunjuk bahawa people who are with homosexuality and with transgender, they 2 to 3 times more than heterosexual to have history of sexual abuse, history of family breakdown, dia ada triggering factors, okay? And bila dalam kajian dekat Malaysia pun sama macam apa yang saya buat pun bila saya study 10 maknyah, saya found out that many of them, 9 out of 10 actually, ada peristiwa-peristiwa yang kita boleh katakan sebagai trigger, adverse effect ataupun is a bad experiences ya. Maknanya
ada yang sexually abused, ada yang dalam family dia pun memang ada maknya. So dia dah macam influence. Ada yang family breakdown and dia tak ada father figure. Ada yang memang berpindah randah daripada satu keluarga kepada satu keluarga yang lain. Dan dalam saya punya research juga saya tengok kita panggil parenting issues banyak, ya. How a mother who was left with the kids alone, managing the kids alone, and she just couldn't orang kata concentrate. Inilah bila dia dah umur 50, 55, 60 tahun, dia sendiri cerita dengan saya. Dia kata pasal macam mana mak dia nakkan perhatian mak dia, tapi mak dia tak peduli. Dan kadang peristiwa tu kita nampak macam kecil, ya, tapi dia keep on cerita, kita tahu dia berbekas sangat pada ni. Satu contoh, bila dia cerita, dia kata dia nakal sangat waktu tu. So sampai mak dia marah sangat ni mak dia kata pada dia, pergi duduk dekat ujung bilik tu, corner of the room kan. Jangan makan, jangan apa. Mak marah sangat apa semua tu. Kata dalam hati dia kata apa? Kalau mak dia datang cuit bahu dia pun, dia akan lari peluk mak dia. Tapi mak dia langsung tak pergi pujuk, tak apa, sampai pagi besok. He's already 60 years old. Dia bercerita dengan saya kisah ni sambil dia menangis sampai sekarang. Maknanya dia berbekas sangat. But that is one example yang dia ingat lah. Lepas itu dia rebel. Dia keluar rumah, campur kawan apa semua kan. So these are the things that actually trigger this kita kata tendency lah. They may have already some tendency from the beginning, tapi environment tu actually memang hidupkan lagi perkara ni. Dan kadang-kadang memang kita akan jumpa maknya kata, tak adalah, saya memang naturally born this way, saya tak ingat pun benda-benda ni. Ada yang kata macam tu, tapi bila kita conduct study, selalunya kita pun akan minta dia bercerita je. So bila dia bercerita tu, dia keluar tema-tema yang sama. So dia tak perasan pun bahawa they have events that researchers all over the world dah identify. These are normally the events associated dengan somebody being rebel and have sexual problems lah. Yeah, the psychiatrist would know better lah. Tapi nak mengatakan bahawa most of them ada kita kata episod hitam dalam kehidupan dia. I may actually find satu of my subject, one of my subject yang kita kata macam kenapa dia jadi macam tu, because ayah dia alim, orang tabligh, mak dia pun pakai purdah, and dia pergi sekolah Ma'had Muhammadi. So dia pun cakap kat saya kan, memang tak sangka kan doktor saya macam ni, dia kata. Dia sendiri cakap pada saya lah kan. When I discuss with my psychiatric friends kan, psychiatrist dia kata that is also a triggering factor. Sometimes a condition where we think that it's a good religious environment, but it probably has pressuring factors yang kita maybe one of the siblings tak boleh terima. And that's why kata mak ayah pun bila saya bincang dari segi parenting issues, anak-anak ni memang kita tak boleh standardkan sama. You may want all your children macam hafiz, hufaz apa semua, but you cannot force every one of them. So you kena actually ada leeway untuk yang tak berapa suka ikut standard yang family dah atur tu. Jangan dipaksakan, because dia akan rebel ataupun dia memang tolak lah benda tu. So ini hasil perbincangan saya dengan beberapa sahabat lah, bila ada ada juga yang kita tak dapat nak associate kenapa dia begitu kan. And from lesbianism, saya baru je habis conduct interview 2 daripada beberapa subjek pun. In both 2 subjects, saya tak tengok lagi yang 8 yang sahabat saya ni, but 2 subjects that I personally interview, I'm still analysing. The first thing that strike me, ayah yang abusive,
dan juga ayah tak solat. These are Muslim punya ni lah, Muslim punya subjects kan. So ayah yang abusive towards mothers. So what happened was that the daughters rasa macam tak seronok jadi perempuan kalau macam ni, you know. So they become they wanted to be they felt the fear dan dia nak ada kuasa. So itu yang dia rasa macam kalau dia boleh protective to another woman. So dia ada so these are the factors that actually kita kata modifiable, and that is the kita kata kita punya asas dalam NGO Hijrah ni lah. Dan kita sahabat-sahabat saya yang lebih advance dalam bimbingan ni macam Dr. Samsul Rahman semua tu memang ni lah dia dah tunjukkan mereka yang telah berubah kan. Jadi macam ada transgender yang lepas tu bila kita bagi balik apa yang dihilang selama ni, agama, persahabatan, you know, kita menyantuni mereka, kita duduk dalam satu WhatsApp group. Jadi kadang-kadang kita pun sama-sama lah gurau, berbincang apa semua. So it makes them feel like they are orang tak tolak dia. Jadi dan ada yang berubah dan ada yang kadang-kadang jadi kata satu yang lucu juga ya. Orang kata daripada bapa ayam, Mak Nyah ni dia ada dia punya orang kata toke dia kan, kadang-kadang dia dapatkan anak-anak ayam ni seorang panggil bapa ayam. Daripada bapa ayam jadi jual nasi ayam ya. Dia berubah, ada yang mengajar Quran ya. Ada yang kahwin dua. Mak Nyah berubah kahwin dua. Why? Because dia faham wanita. So both wives boleh ni sebab apa? He has been in their shoes. So something yang kadang-kadang kami orang kata bila ni satu yang kita rasa ceria bila dengar cerita-cerita macam ni lah. So saya ingat satu nama Mak Nyah yang saya panggil Amy, nama betul dia Cik Nasir, tapi kadang-kadang saya panggil mesti lagi panggil Amy. It took him 3 years untuk berubah lah, and sepanjang 3 tahun tu pun saya bersama-sama dengan dia. Saya masih ingat mula-mula daripada umrah. Dia nak pergi umrah tu, dia ada dalam FB Persatuan Insaf Pahang dulu, kita letak kat situ. Ada gambar dia waktu rambut panjang dengan gambar dia waktu nak pergi umrah tu kan. So bila dia balik ni, dia berubah perlahan-lahan. Sampai satu masa tu, dia sendiri cakap kat saya, Dr. Rafidah, saya dah bersedia untuk buang implan dia punya ni. So dalam orang kata kami menyantuni Mak Nyah ni, kita punya pendekatan adalah surely but slowly ya. Kita bekerjasama dengan macam Majlis Agama Islam negeri, dan Majlis Agama Islam negeri pun bila dia bagi bantuan dari zakat ar-riqab, dia ada sistem. Maksudnya bukan bagi one off untuk you makan pakai je, bagi tapi kena ada kelas agama 2 kali seminggu dan kena ada ustaz yang datang mengajar dan kena tunjuk bahawa kelas tu berjalan. So these are the thing that they orang kata bimbing tu semua ni. So macam Amy ni sampai setahun lebih saya berkenalan dengan dia, sama-sama pergi talk lah, pergi every year pergi Muhayyam sekali apa semua tu. Dia bila dia ready nak buang ni, dia kata dah ready dah. Sebab apa? Sebab dia suka nak sembahyang jemaah. Dan dia rasa kesian pula jemaah laki-laki lain tak selesa sebab masih ada buah dada tu kan, duduk pandang-pandang tu kan. So finally so waktu tu saya ingat, saya masih lagi ingat, kita refer dia dekat plastik surgeon dekat hospital Kuantan. Dan saya kata dekat Mr. Faiz waktu tu, terangkan latar belakang dia kan. And it cost only RM35 je, just to remove the ni. So they were very happy lah with that kind of assistance yang kita bagi. So itu insyaAllah yang kita Yeah. Sorry, Yus. I just want to interject sekejap pasal one of the main themes yang Prof kata, why the reason
LGBT datang ni is actually because of parenting. I find parenting is one of the key issues. Alright? And then saya tengok memang our generation right now is a snowflake generation, problem dengan apalah manja lah, terlalu materialistic lah, all SJWs, snowflakes nak kata. And it begs me to ask the question, has your generation failed us? I mean, I'm not saying you, but has your generation failed us? I always, I think you pernah baru je cakap benda ni that you do blame your mom's generation. Aku pun cakap benda sama kat mak aku. I cakap your generation has failed. Aku cakap jokingly tak adalah serius sangat. I know, but what I'm saying is, aku rasa alhamdulillah my parents didn't fail me, and yours too, Yus. But aku rasa tengok macam masalah bila aku sembang dengan saya sembang dengan kawan-kawan saya, banyak of them they don't even know siapa parents dia orang pun. Macam words exchange pun was very minimal on the dinner table. So boleh tak Prof kembangkan sikit pasal benda tu, macam it was the parenting punya issue. Yeah. Parenting. Okay. Kita kan bila LGBT ni kita kena pecah-pecah because they have different factors for different group. Macam the transgender, maknyah ni, they normally comes from lower social background, socio-economic background. They are normally macam susah, tak ada kerja apa semua tu, and they come from poor families and families yang kita kata struggle to meet untuk hidup. Whereas homosexuals, both lesbian dengan gay, the tendency is that they come from higher class and they normally memang yang berjaya pun lah sebenarnya kan. You never know. Tapi dalam dua-dua pun saya rasa memang ada isu keibubapaan. Mungkin yang struggle ni it's more obvious that sama macam dia share faktor yang sama dengan luar nikah apa semua tu kan. Saya selalu sebenarnya kalau pergi LPPKN punya presentation data, social data apa semua tu, the first thing is family breakdown. Semua ni. Whereas kalau homosexuality dan both gay dengan lesbianism dan juga bisexual, I think kalau nak cakap tentang parents ni, what I can actually deduce is that our generations yang raise you all ni actually grappling with globalization of internet ni. Our generations have to struggle nak cope dengan the hypersexualization of everything. Maknanya dah start we have internet, we have movies, we have banyak exposure kepada anak-anak kita. And waktu itu awal-awal tu memang when internet was actually, saya ni pernah hidup zaman tak ada internet kan, so I still remember bila internet diperkenalkan waktu tu and everything macam senang untuk dapat movies apa semua tu, we have even parents daripada golongan asatizah bergelut dengan anak-anak yang dia tak sangka anak-anak tu belajar pasal seks lebih daripada yang dia ni kan, we have to cope. And then waktu tu masih lagi saya ingat perdebatan dia orang kata kita kena haramkan Facebook kan, kita kena haramkan Instagram, haramkan semua ni. And ramai sahabat-sahabat yang daripada bidang komunikasi, bidang IT apa semua tu, termasuk juga sahabat saya adolescent psychiatrist bincang apa semua, kita kata no, that will not be the right way to do because we simply cannot stop internet ni, and it's all over the world. So bila feminis salahkan Islam, kononnya kita punya culture yang dia kata tak galakkan bercakap tentang seks apa semua tu, no, the same thing happen to other countries juga where parents all over the world are struggling dengan online access, senang sangat nak access materials online ni. Suddenly there's so many apps apa semua kan. So that
that will be one of the factor why orang kata kenapa sekarang ni lebih ketara nampak we can see more and more people coming out as gay, coming out as lesbian apa semua tu, because first the global punya exposure on pornography and all these ideas. And secondly, of course, we are in the era of human rights, and this is where people start, to kita kata fight for this your rights, and your rights must be the definite ataupun dia kata paling tepat dan paling betul adalah you fight for your own rights. So people don't care about religious values, family values or cultural values anymore because of this era of human rights yang kita berada ni lah. Yep. Thank you very much Prof untuk cover benda tu. Sorry Yus, I interrupted you tadi. Continue dengan kau punya question tadi. So this relates to human rights. So Noman Hafifi, so I just watched his video I think yesterday. So dia pergi ke UN and he represented LGBT and saying that program-program yang ajak orang bertaubat ni sebenarnya is state sponsored discrimination, state sponsored violence. So how does, I mean, it sounds like a lie sebab macam sejak bila ada violence terhadap LGBT. So how and then at the same time he quoted human rights kan, sebab the idea is supaya sepatutnya tak ada siapa kena brainwash untuk bertaubat. So how do you respond to that? That was March 2019 ya. UPR waktu tu on November 2018. And March the next year is the session where sebenarnya CSO, civil society dibenarkan untuk argue balik stand kerajaan lah selepas UPR tu. And he was there waktu tu. So of course waktu tu kita ni saya selalu kata our feminist and our social right activists macam Noman Afifi ni suka copycat. Whatever he said about state sponsored violence tu is actually the same thing yang konservatif di Amerika Syarikat telah hadapi. Dalam kes yang samalah, they were saying that all this effort untuk menyantuni their transgender from Christian point of view, diorang pun dituduh sebagai buat something yang violence kepada ni lah these people. So he was just parroting what had been argued in US waktu tu. So now we challenge him back. Kita kata, what do you mean by violence? Because setakat ni tak ada laporan polis, tak ada apa. He cannot back up kecuali memang ada satu dua yang pernah pergi mukhayyam, and I don't know, saya pun tak tahu siapa, saya tak pernah jumpa orang tu, tapi orang tu bercerita pada Suhakam, bercerita pada Hakam, bercerita pada grup SEED International, SEED Foundation ni, oleh Nisha Ayub ni. And then lepas pada tu when they say that bila tidak ada bukti, evidence, police report ataupun physical punya proof, dia kata emotionally, emotionally inflicted lah, violence emotionally. Okay, now kita kata mukhayyam nombor satu. Mukhayyam ni kita tahu camp lah, ibadah camp 3 hari 2 malam tu is actually satunya voluntary. Bukan saja voluntary, maknanya yang datang tu akan dapat peruntukan, diberi pula duit untuk sebagai galakan, dan konon-konon sebab dia tak dapat buat bisnes lah, dia tak dapat kerja untuk datang mukhayyam. Kita bagi lagi duit sebab nak bagi juga dia merasa ibadah camp ni. Dan memang saya ni pun part of yang menguruskan one of the mukhayyam. Saya dah pergi for 5 years, every year saya pergi mukhayyam, duduk dengan our friends maknya apa semua tu. Mukhayyam yang dekat Negeri Sembilan tu memang saya yang organizer. Apa yang selalu jadi adalah kita terpaksa tolak permintaan penyertaan sebab ramai nak datang. It's voluntary.
So when it's voluntary, how could you say that it is violence? And kalau dia violence, mestilah kita akan hadapi masalah untuk dapatkan peserta. So dia tak ada evidence langsung. And then memang bila kita bangkang dia, and then of course banyak pihak lah, JAKIM, jabatan sendiri, and grup-grup NGO hijrah yang maknanya yang nak berubah ni pun defend. Dia kata kami nak mukhayyam. Ya, sampai pergi dekat Suhakam pun dia orang pun masih lagi cakap bahawa tak ada masalah dengan mukhayyam. So lepas tu dia senyap lah. Tapi that's how these people argue dekat Geneva. They don't care about our response kat local. Dia nak orang sana dapat gambaran yang salah, ya, tentang negara kita. So kita kata, and then saya bila baca feedback daripada mukhayyam tu, all this sahabat kita maknya ni kan kata terima kasihlah buat program ni untuk kami kan. Inilah first time kami sembahyang subuh. Inilah first time duduk dengan tazkirah. Tak sangka ustaz-ustaz ni baik. These are the kind of respond dalam feedback tu. And the next year dia datang lagi. Dia seronok lagi. Ya. Selalu contact dengan kita apa semua tu. And then bila sembahyang apa semua tu pun kita tidak paksa. Tapi kita kata apa pada dia orang, sebab dia orang datang ramai-ramai, Maknyah dan ini kita kata okey tak apa. Kita buat grouping. Grup yang sembahyang, yang datang sembahyang, yang tak tinggal sembahyang berjemaah akan dapat markah lebih. And dia orang sangat bersungguh-sungguh buat itu. Dapat markah tu kan. So kita kata tak apalah, at least dia nak solat. Itu yang lepas kita kata grup yang tak tinggal solat ni akan dapat markah. Kan pukul 3 pagi dia dah ketuk dah. Subuh dah masuk ke belum? Dia takut tertinggal kan. But this is how kita ni. In fact, dalam mukhayyam kan, saya ingat kita tak cakap pun pasal ayat-ayat yang Allah melaknat, Rasulullah melaknat, tak. Because kita kata yang itu maknanya mereka dah tahu dah. Tapi kita bawa orang kata pendekatan sama macam kita. Okey, nanti kita akan berhadapan dengan Allah. Allah ciptakan kita, bila kita meninggal nanti bagaimanakah kita akan diuruskan apa semua. Dan perkara-perkara yang sahabat-sahabat kita ni suka benda-benda yang macam ajar dia wuduk, ambil wuduk. Itu satu hari, satu petang, kadang-kadang itu saja. Tapi dia orang cukup suka sebab ramai yang tak ada pengisian agama daripada mula. Ramai yang tak pernah belajar Quran pun. So, kita kata where is the violence? Kan? So, you just like to import words, copycat, the argument from the West and then try to. And then that is why I was very angry bila menteri yang sepatutnya Foreign Affairs Minister waktu itu kan. Because pembohongan tu berlaku dekat Geneva dan menteri yang memang menjaga hubungan luar, yang memang dia kalau menteri kita punya permanent rep dekat Geneva tu bawah Kementerian Luar. So how could you not orang kata defend lah the that government kind of allegations. You tak defend the government pun. The ministry yang block saya tu lah. So the minister yang block saya. So that was something which I find that macam how could we allow people to lie about our system back in Malaysia? Well, Noman Afifi, I hope you're watching someday later. So listen here, you were just called out as being a liar and also a copycat. You have no originality in your fight. Okay, so saya rasa the good thing about apa yang Prof baru cerita tadi pasal and also you tanya soalan tadi, I think kita sebagai orang Islam Malaysia dah boleh nampak siapa sebenarnya kita menentang. Okay, sebab saya seorang yang sangat macam berkeras dengan golongan LGBT. Tapi sekarang kita nampak that our enemy is not them, is not the LGBT itself, tapi these activists, contohnya seperti Noman Afifi yang staunchly out there being at Geneva apa semua and fighting for their rights, which is very pseudo. Dan kita kena, saya perasan lah sekarang bila Prof cerita bahawa saya perasan, yeah, it is worth saving. Sebab before ni saya langsung tak nampak macam why should we save, bagi saya diorang ni macam beyond saving. Yeah, but so thank you very much Prof. You kind of changed my mind lah untuk benda ni. Or else ni. Okay, saya nak tanya sikit Prof.
macam mana Prof nampak at the time masa tu that this less than 1% of the population, this minority marginal punya ni of this LGBT punya ni, macam mana Prof decided, you know what, these people are worth saving? Macam mana Prof boleh fikir macam tu? Itulah apa nama tu, saya rasa bila dijemput untuk sertai NGO ni, sebenarnya ada orang yang lebih dulu buat kerja daripada saya lah. Akhirnya saya pun datang kemudian kan. So bila dia orang apa nama tu invite me to join them dalam aktiviti dia orang dalam mukhayam apa semua tu, dan lepas tu saya pun merasakan kena ada satu authority untuk berkata tentang perkara ni lah. Itu yang saya mohon research grant dan juga bekerjasama dengan IMPAD kan. So bila kita apa nama ni, saya tengok waktu tu sahabat-sahabat saya yang dah buat kerja lebih dulu pada saya lah. So when they presented their slides apa semua tu, I kata, oh okay. So there's so many things yang sebenarnya so many things yang membelenggu mereka, masalah-masalah ni. Bila baca tentang research apa semua, dan bila saya daripada Wafiq juga, NGO Wafiq ni kita ada spin off NGO Muhajirah Wafiq ya, yang khusus untuk lesbianism. Dan saya pun kaji kenapa mereka terjebak semua ni. Jadi kita rasa memang dia ada dua kumpulan, iaitu mereka yang memang genuinely terjebak di dalam gaya hidup ni kerana faktor-faktor persekitaran, faktor-faktor keibubapaan, faktor kekurangan agama, dan mereka yang menjadi aktivis yang some of them saya rasa memang tidak ada sebab kenapa dia subscribe to this belief ya. Sebagai contoh aktivis-aktivis kita lah yang bila kita dah bentangkan data kesihatan ya, tentang HIV, tentang AIDS, tentang sexual transmitted diseases yang sangat rapat associated dengan sex with men ataupun anal penetration. So kita, apa sebab lagi yang menyebabkan mereka memperjuangkan perkara ini bila nampak mudarat tu lagi banyak daripada manfaat dia. And then something that saya rasa saya nampak waktu COVID-19 ni, bila real things matter in life, our life and death sebab viruses, saya nampak tenggelam sekejap transgender dan ni. Nobody fights for their rights of being called transgender sebab nyawa tu lebih penting. Tak ada siapa pun yang bising kenapa dalam kita duk klasifikasi data COVID-19 ni hanya lelaki dan perempuan. Tak ada perdebatan kami pun nak dikategorikan dalam tu kan. You can see bila kita berada dalam satu situasi di mana what is most important in our life, preserving our health, dengan kita tahu perkara-perkara yang penting sekarang ni, bahawa kita tahu bahawa that sexuality, bisexual ke apa ke, is just something yang you can live without. You can actually live without. Because I'm sure right now, dengan tak terbatasnya pergerakan kan, it's not easy for those to meet sesama mereka. Kita tahu kan dalam apps yang macam Grindr, apps tertentu yang digunakan pakai supaya mereka bebas berjumpa, mereka yang mempunyai orientasi seks yang sama berjumpa. And we can see actually sekarang ni memang saya pun dalam Twitter lah, dunia Twitter tu memang saya sangat aktif tengok kurang perdebatan dan perbincangan daripada sudut ni yang mengatakan bahawa it is not an essential, kita kata essential lah,
it is not essential, and it is not something that you cannot live without. Yeah. So daripada situlah saya rasa dan COVID-19 juga mengajar kita bahawa hak asasi ni ada batas dia. And negara-negara yang terlalu berpegang kepada hak aku, freedom to go about, freedom untuk keluar ke jalan, freedom of movement adalah negara yang paling teruk dilanda COVID. Start dengan Netherlands, Italy, Sweden, even Switzerland yang ada Geneva tu pun kadar kematian dia lebih pada Malaysia. Kerana pada mulanya mereka tak dapat nak buat lockdown because people were saying that this is my freedom of movement. Nobody can enforce lockdown on me. So kita nampak dekat situ the actual value when bila orang terlalu mengagung-agungkan. Jangan cakap pasal US lah. I think Yusri pun baru ni buat noted kan pasal Michigan ke apa ke yang kata protes tak nak lockdown kan. So in the same manner I also see that this activists yang lebih aktivis ni bila mereka mengatakan bahawa they are doing that because they love, out of their love lah, out of their concern apa semua tu, to me saya kata pada diorang, you are the one who victimized, you are the one yang tak bagi gambaran sebenar kepada mereka yang ingin bereksperimentasi dengan sex men with men. You tak bagi satu orang kata tak challenge the belief. I think perkara-perkara macam ni memang saya dulu pernah sekolah asrama dan sekolah perempuan. That kind of orang kata lintasan I sukalah dekat my friend tu, perempuan juga kan, sebab waktu tu dia berlakon jadi hang tuah pakai tanjak, pakai apa semua. Perempuan lah kan. So kan waktu tu memang ada dalam tu macam best power kan, macam tu. That lintasan tu akan sentiasa ada ganggu. I'm sure sekarang ni pun when bila man see another man and sometimes that lintasan tu lalu. The thing is that the activists kan kata yes, accept it as you are. But agama akan kata challenge that belief first. Challenge that. Do you really want to go to that way? Sebab agama kata macam ni, kesihatan kata macam ni. So dia pertembungan dua ni. So itu yang saya tulis artikel dulu bila another one is Zurairi AR daripada Malay Online kan, yang ajak kita lihat alam haiwan untuk justifikasikan homosexuality in a very wrong way. Sebab saya kata you cannot experiment dua spesies yang berbeza. Kat mana make sense of it kan? Kita sebenarnya haiwan itu patutnya kita lihat untuk memperbaiki manusia, dan kalau kita buat eksperimen pun kita akan pilih haiwan yang sebenarnya sama dengan manusia untuk lihat. Kita kata you tak guna ikan lah, dolphin lah, apa semua tu. So in the end kita kata siapa sebenarnya yang lebih menyantuni, siapa yang sebenarnya lebih ambil berat, siapa yang sebenarnya lebih care. And just because saya ni bercakap tentang data, tentang apa yang you kena fikir sebelum you pergi ke jalan tu, that does not make me a homophobic person. Saya pernah lihat dalam Mukhayam tu, at the end of Mukhayam selalu akan buat HIV screening. Dan orang yang di screen dan HIV positif tu terduduk, termenung. Saya pernah tengok dan saya pun dalam tu saya pun rasa macam saya dah terlambat jumpa dia kan. And then despite orang kata there's cure, there's apa, still perkara ni sangat burdensome. Knowing that you are contracting a virus, you can only suppress. There is still no cure. You can suppress sampai dia ni, tapi the kind of lifestyle yang you nak kena ambil kalau you engage dengan homosexuality, you kena makan ubat tiap-tiap hari. You're still very young. Do you want that kind of lifestyle? Yang itu yang saya selalu kata. This activist kan, dalam dia duk promote semua tu, there's also capitalism in it because going to that kind of lifestyle
homosexuality, you kena pakai kondom and you kena makan ubat. At the age of 20, 22, 23, 24, 25, you nak ke that kind of lifestyle? As for heterosexual, do we need to makan ubat? Hanya kalau saya tak nak mengandung, saya makanlah pil perancang. But other than that, I don't have to have this. Benda itulah yang naturalnya. So what is so natural about homosexuality, when you have to take medicine all your life, every day, precaution, dia panggil PrEP kan? And then also pakai kondom. So this kind of things yang tidak dipersembahkan dalam konteks yang sebenar. Yang sebenarnya seseorang tu sebelum dia eksperimen dengan benda tu, kita ajak dia fikir dulu. And dia bila dia jadi satu kata apa, wacana yang satu pemikiran yang ni, kita risau dia dah masuk kat sekolah menengah. So anak-anak sekolah menengah ni pun dah buat eksperimentasi, thinking that it is a natural thing when it's not. Yeah. So this kind of message yang sepatutnya kita bawa pada itulah. So I just kalau macam tu pun those yang kata mengikuti talk ni, kalau ni just get my book lah, Homo Fakta ni. is boleh order dekat Wafiq punya web FB atau website, because kat dalam tu dah banyak pakar-pakar agama tulis daripada sudut hukum, hakam apa semua kan. So my book lebih kepada apa yang kita discuss hari ni lah, maknanya all those science arguments, the activist arguments, the area of human rights ni kat mana flaw dia kan. The feminism tu daripada first wave, second wave, third wave, radical feminist ni, where do they go wrong and where do they go sampai lepas pada tu dia pun stop bila the rights of women bertembung dengan transgender masuk dalam women's punya area kan. So that's about all lah. Yeah, I think the liberals diorang macam satu kepala ular yang tengah makan ekor dia sendiri. That's why that they always happen macam ni aja tengok. It's pathetic. Actually, Yus, ada apa-apa soalan tak for ni? Because or else I'll be asking one of my last questions. Yus, want to go first? No, go ahead. I don't have any additional questions. Okay, Prof. Okay, saya nak tanya pasal I'm not talking about pasal LGBT per se sekarang ni. Saya nak cakap pasal the LGBT fighters macam Nisha Ayub, Numa Afifi, okay, all these SJWs fighting against us sekarang ni. How severe do you think they are? Because saya tak nak kita sampai Malaysia ni, kita berada dalam position macam, okay, saya tengok ada satu case yang interesting, contohnya Canada. So dalam kat Canada, they implemented this thing called Bill C-16, di mana profesor-profesor di universiti kena acknowledge the gender pronouns of dia punya students. Kalau student tu rasa dia bukan male, dia rasa dia bukan cisgender straight, semua dia kena dipanggilkan her, ze and all that. But it got extremely serious sampai kan ada petition untuk fire professor tu. Macam I think dalam case ni you are that professor dekat Malaysia. Tapi alhamdulillah kita satu kan. Tapi nama profesor tu Jordan Peterson. I think everybody knows Jordan Peterson. Yeah. So Jordan Peterson was almost fired from his job dan almost being tried in court because dia tak panggil orang by this nonsense pronouns. So macam how close are we to get that far? Saya tak nak benda ni jadi. So macam mana Prof rasa landscape sekarang ni, perjuangan dia orang, and apa kita boleh buat untuk nip it in the bud? Okay. Go ahead, Prof. Yeah, thank you very much. I think we are still lucky because kita ada federal constitution kita yang artikel 121 tu kan, tentang Islam itu adalah agama persekutuan. Dan banyak polisi-polisi kerajaan apa semua masih lagi berpandukan kepada undang-undang yang mengikut agama Islam lah, lunas agama Islam, terutamanya Jabatan Pendaftaran Negara lah yang penting ya, kerana banyak daripada permintaan adalah untuk menukar jantina diri ya. Jadi kalau mereka berjaya untuk memperjuangkan perkara ni, memang kita akan sampai kepada macam Jordan Peterson tu lah. Dan sebenarnya
dia dua lah, daripada segi undang-undang, daripada segi ideologi. In both ways, they are trying to actually exert their dia punya kehendak dalam segi undang-undang. Memang kita tahu antara perkara yang di request oleh pihak penyokong LGBT ni every year, in fact dia akan timbulkan isu kemudahan, dia kata sex reaffirming reaffirming services, gender reaffirming services, bermaksud perkhidmatan kesihatan yang menyokong gender pilihan mereka. Jadi itu yang maksud kena ada ward yang ketiga. Jadi hormon-hormon yang sepatutnya kerajaan subsidize hormon untuk maintain dia punya perubahan tubuh badan tu, dan juga ada pakar yang menilai masalah. Jadi bila sebenarnya saya fisiologis kan, fisiologis ni dia tengok memang badan kita ni, hormon kita dia dah pandai mengimbangi diri sendiri. Kita jangan kacau. Tapi problems adalah bila satu maknyah ambil pil ataupun cucuk apa semua, of course you akan kacau, dan of course you dapatlah buah dada, mungkin dapat wajah kulit macam wanita, tetapi memang akan ada side effect. Jadi bila masalah ni ditimbulkan sendiri, mereka meminta rawatan untuk menyokong dia orang punya perkara yang sebenarnya doktor tak bagi buat lah. So itu yang kita sampai sekarang tak izinkan undang-undang tersebut kan. Maknanya kita punya Kementerian Kesihatan mengikut fatwa yang dikeluarkan tahun 86 iaitu pengharaman pembedahan pertukaran jantina. Dia minta daripada segi undang-undang. Kemudian kita tahu daripada segi undang-undang syariah berkaitan dengan tasyabuh menyerupai ini kan, dan juga undang-undang berkenaan dengan homoseksualiti itu pun mereka cabar. Selalu I think kita panggil strategic litigation. Dia sengaja cabar supaya ada presiden case, jadi lagi mudah akan datang untuk undang-undang tersebut dilenyapkan. Itu melalui undang-undang, dan kemudian melalui ideologi lah. Melalui ideologi yang maknanya sekarang ni orang kadang-kadang takut nak cakap, macam you kata tadi lah, kalau you cakap sikit pasal ni, you akan dilabel homofobik ya. Berapa kali kita kena minta maaf bercakap tentang perkara yang benar sekalipun dia dah sampai dekat negara-negara luar macam tu. So daripada segi undang-undang, saya rasa kita masih lagi dapat mengawal perkara tersebut lah. Daripada sudut ni, sebab I think sistem kita ada syariah law yang dipunyai oleh negeri-negeri, dan even kalau ada pertukaran peringkat federal, state punya law masih lagi kuat lah untuk menjaga perkara-perkara ni. Walaupun percubaan-percubaan tu dia akan masuk melalui parlimen juga, itu yang kata Akta Gender Equality Act ya. Saya pun pernah duduk dalam jawatankuasa Gender Equality Act di Kementerian Wanita, dan terma-terma ni lah yang kita akan cuba tidak bersetuju, iaitu terma satunya gender. Kita kata kekalkan biological sex sebab memudahkan Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau you kata social construct kan, everybody claim dia dilahirkan terperangkap macam tu, takkanlah Jabatan Pendaftaran Negara terpaksa melayan perkara-perkara demikian. Kemudiannya kita kata dalam Gender Equality Act tu juga ada diminta untuk takrifan semula status perkahwinan, marital status. Iaitu kalau sekarang ni kita punya Islamic family law, perkahwinan hanyalah lelaki dan perempuan ya. Tapi bila dalam Gender Equality Act tu dia kata marital status tu selain pada perkahwinan biasa tu, komitmen antara dua orang. Dia tak sebut dua orang tu siapa. Jadi bila perkahwinan tu hanyalah komitmen antara dua orang, dia buka floodgates besar tu, dan kita bantah dalam tu. Saya ingat dulu macam Australia, waktu mereka setuju kahwinan sejenis, apa dia buat? Dia simple, dia ubah perlembagaan je. Marriage is between men and women, jadi apa? Marriage is between two person.
So itu sahaja menghalalkan homosexuality kan, as simple as that. So kita tengok sangat perkataan-perkataan legal dalam ni lah. So itu maksudnya daripada sudut undang-undang. Tapi yang saya lebih risau adalah sudut ideologi, ya, ideologi. Dan saya rasa baguslah Haiz dan Yus buat sekarang, macam mana nak convincekan balik anak-anak muda kita bahawa that is not the right way to go. Meraihkan sexuality, diversity seseorang tu. Maksudnya sexuality satu-satu perkara dalam Islam yang tak ada diversity. The only sexuality yang Islam benarkan hanyalah heterosexual. You cannot be bisexual, you cannot be homosexual, you cannot be with animal, you cannot be with corpse, necrophilia, apa semua tu haram. So any syarikat yang mengatakan we celebrate diversity and sexuality memang dari segi Islam salah lah, ya, walaupun nampak sedap ayat tu kan. So dari segi ideologi, nak fahamkan anak-anak muda sekarang, value your life, value what you have. Allah dah bagi kita dalam badan kita apa semua tu, sebenarnya you tak explore penuh lagi. There's so many studies dekat overseas tu, dekat barat, parents yang tidak emphasize tentang role of men and women, yang feminis pandang dia tak suka, tapi sebenarnya sebab ada role of men and women ni lah orang tak, budak-budak tak confuse gender dia. Dia akan membimbing mereka tidak akan terjebak kepada gender confusion. Sebab the role of men and women ni Islam memang emphasize. Itu kata ayah, you go to masjid and surau and solat, and there's a certain way ayah pakai pakaian. For emak pakaian you bertudung, bertelekung apa semua, that is actually the early way of affirming gender di kalangan anak-anak kita. Ya, lepas daripada itu, ialah role yang lain tu tak ada masalah lah, nak memasak apa semua saling tolong-menolong. But Islam memang dia well describe the role of men and women, and we shouldn't scoff because this is yang naturally apa semua tu. So the ideological part is equally important sebab kita tak nak perkara-perkara yang nyata salah, nyata berdosa dan nyata bukan benda hak berdosa dalam Islam ni is actually hurtful to non-Muslim juga. Ya, bila kita kata benda tu tak elok bagi orang kita, sebenarnya tak elok pada semua orang juga, ya. Dalam kes ini macam tadilah HIV, STD apa semua tu. So don't subscribe to this idea that accepting for them to accept who they are without challenging dulu the best way to go. As a friend, kita kata you kena ajak dia challenge balik belief dia. Not in a judgmental way, tapi you kata, are you sure? Saya pun kadang ada mak-mak yang refer pada saya, dia kata, saya rasa anak saya gay. Lepas saya kata, kenapa puan rasa macam tu? Sebab dia rasa dia gay sebab dia putus dengan girlfriend dia. Lepas tu saya kata, no, that's not takrifan gay. Just because you break up dengan girlfriend, that's not takrifan gay. Ya ke doktor? Ya, saya katakan. Find another girl ke apa semua pun cari tu. Yeah. So that's why kadang-kadang you will find somebody who believe they are gay, sebenarnya they give me a wrong definition apa semua. Suka dekat kawan, okay dia tu baik apa semua dah lah. Cuma yang kita rasa ni kalau you ada sexual attraction, itu pun as long as you don't act on it kan, itulah sebenarnya sempadan. You may ada gangguan-gangguan tu cepat-cepat tepis. You just tepis. You don't have to say oh kenapa aku ada gangguan ni, aku gay ke? No. So sama juga kalau bila bagi tahu dekat kawan lain pun terus kata sah dah kau memang gay kan. So that you tak challenge the belief, and that's where they continue to believe that they are kan. So there is always help. Saya selalu kata pada diorang, it's a polemic within yourself, and there's always a way to resolve that polemic. Kita bagi harapan, kita bagi ini, dan insyaAllah lah diorang akan jumpa. Yep. Okay, Prof, itu satu pesanan yang rasa macam padat lah untuk siapa yang confused out there, siapa yang going struggling with this. Okay, boleh tak Prof, kita nak sampai penutup dah of this episode. Actually berdasarkan apa yang Prof cerita, saya rasa macam banyak lagi episod yang boleh buat. Harap Prof join lagi kami.
Boleh, insyaAllah. Pasal macam gender construct tu terlalu, this is so surface level, banyak lagi kita boleh explore. Okay, Prof, one few last words for your bagi semua orang yang menentang Prof, and bagi semua all your critics and all that. Do you have any words for them? It's for me to use next time. Kalau saya kena bantai. I don't know. Macam ni lah. Yeah, I think sometimes all those who thinks that I am always against them, kan? I would like to invite for them to actually, have a chit chat atau talk, kan? Whether there ataupun kat mana-mana, because I think at the bottom line is what do I gain from katakan go against you, katakan kalau kata Nu'man Afifi pun lah, if he's listening to this podcast apa ke, what do I gain going against you, kan? Tak ada apa. But as somebody who have children of her own, as somebody who have students, I have lots of students, and I felt the pain bila perkara-perkara ni terjadi. I have met parents who wail, menangis, meraung kerana berhadapan dengan anak yang terjebak dalam homosexuality ni. You may actually say the easy words they should just accept apa semua, kan, but you don't know that the parents yang raise you and the parents also hope for the best of you. Sedangkan this jalan-jalan yang you pilih ni, there are so many literatures that say the detrimental effects, perkara-perkara yang buruk mengenainya. So for those yang kata hate me for what I have said, for what I have written on LGBT issues and so many other issues, kan, what do I gain from that? Nothing. Except I was hoping that you live your life to the fullest and with good health. And because I think being in medical, I have managed patients with HIV before. I have seen, how they deteriorated, daripada having sign and symptoms of ni sampai koma dekat ward tu. And it's so to me lah, it's so painful because these are young men, sihat, tak ada benda lain kecuali because they have contracted the illnesses. Even if we are arguing that there are medications right now, kan, tapi kita kena ingat bahawa antivirus ubat ni masih lagi berhadapan dengan satu risiko being resistant kepada ni virus mutate, kan. So before anybody go to that path and berhadapan dengan risiko itu, kita kata fikirlah panjang-panjang. It is not allowed in religion. It has bad health effect. It hurts everybody around you. And what do you get from it? Is it worth your life untuk perjuangkan isu ni juga? Ya. So itu yang saya nak katakanlah. Okay, terima kasih banyak Prof. Kami sangat-sangat berbesar hati Prof dapat join podcast ni. Use anything from you before kita close? I think one of the things yang really struck me is bila Prof cerita, dia rasa macam there is a role yang kita, a lot of Muslims especially dekat Malaysia ni, yang tak mainkan peranan kita. Sebab bila tengok macam LGBT ni, in the end it's about making connection, it's about solving issues of adverse childhood masa dia kecil semua, kan. Dan a lot of people dia belum, masih tak ada awareness tu lagi, dan kita pun kena, dan selalunya bila isu LGBT ni selalu kita terus bantai lah, kan. Padahal yang masalah dia ialah aktivis feminis yang bawa isu ni sampai ke UN dan sebagainya. So that's really something yang is quite eye opening, and I think
a lot of young people would love to be involved dalam macam volunteerism berkaitan dengan mukhayyam dan sebagainya. Saya rasa if we open it up, a lot of people would really love to participate. InsyaAllah. InsyaAllah. Yep. Terima kasih banyak Yus and also Prof Ravidah. Yep. So next session insyaAllah. So boleh kita jemput lagi Prof? Boleh, insyaAllah boleh. After PKP insyaAllah kita boleh make it di mana kita boleh berjumpa. Kita semua tiga-tiga kat Bangi tapi tak boleh bercakap dalam satu bilik. Betul lah, ingatkan dekat US Melaka ya, dekat sini ya. Betul. Okay, so pukul 12.14 pun. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur semua kaum berdua.